हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथ यते नमः। जगन्नाथ यते नमः। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक आम स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँचे शिष्य रामचंद्र पचारि महापुरुष अच्युतानंद को, ए गुरुदेव आपण विभिन्न वर्णरे जन्म होते पंचसखा माने गोटे वर्णरे जन्म ही ना। जशवंत दास अच्युतानंद शिशु अनंत बलराम दास जगन्नाथ दास ये पंचसखा माने विभिन्न वर्णरे जन्म होती विभिन्न जाति जन्म होती। गोटे जातिर नुहति अति बड़ी जगन्नाथ दास ब्राह्मण कूल जन्म, क्षत्रिय कूल जन्म जशवंत, अच्युतानंद कर्ण कूल जात। तेणु जात होते जन्म होते पंचसखा माने आमे पंचसखा ब्राह्मण नहु, आमे पंचसखा ब्राह्मण नहु। पंचसखा माने विभिन्न वर्णर जन्म होते निजको शूद्र बोली से सब बड़े प्रतिपादित कर दी जाइछन्ति। समाज रे निजर परिचय प्रदान करने को जाई पंचसखा माने निजको छोट बोली कहिछनि, सान बोली कहिछनि, शूद्र बोली कहिछनि। बोले सान हेले मन सरुआ होई कहूँ अच्युत जे शूद्र बोलाई। सान हेले मन सरुआ होई तहूँ अच्युत जे शूद्र बोलाई। सान हेले मन सरुआ हो तेणु पंचसखा शूद्र होइलु। तेणु पंचसखा माने आमे विभिन्न वर्णर विभिन्न जातिर जन्म होते रामचंद्र आमे सब बड़े निजको छोटिया कहले शूद्र बोली कहीकि प्रतिपादित कर समाज रे ध्यान देवे। किंतु प्रकृत रे हे गुरुदेव आपण जो चारि वर्णर कथा कहिचंती आपण कहंतु ब्राह्मण की? शिष्य रामचंद्र पचारचनी ब्राह्मण की? शिवकल्प नवखंड निर्घंट आम आलोचना करुले। बाट चालुथिबे ब्राह्मण वैष्णव जाल बाड़ी करे धरी बौड़लो जाल बाड़ी करे धरी धर्मा धर्म कथा बुझिले तांको अशील भाषिबे भारी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तेणु ब्राह्मण की? ब्राह्मण की आमंत्रित करिछंती विश्वरथ राजा कनौज को आमंत्रित करिछंती। काहाको ना वशिष्ठ महामुनि की अरुंधति कहिले कि भली तुमे मनीष कि भली तुमे को उपादान रे तुमर शरीर गढ़ा, को उपादान तुमर शरीर तैयारी। ये तुम मारण यज्ञ जने करुची तुमको पुरोधा पुरोहित करी डाकुची। तुमे कहूच मु सेठिकी जीवी बाहरी पुणी श्रुभ कमंडल धरिकी श्रुभ सूची धरिकी सेठी बाहर यज्ञ करी जीवाई यज्ञ पुरोहित होगापाई संचालन यज्ञ संचालन करने ये जजमान किमितिया तुमको डाकी ना। हे अरुंधति वशिष्ठ महामुनि कहिले महर्षि कहिले हे अरुंधति अरे सी हूँ जजमान मु हूँ पुरोहित आउ कहीं नुहे से जजमान मु पुरोहित। पुरोहितर कर्तव्य पुरर हित जे पुरोहित पुरर हित कले जे मंगल पुरर जजमान जे हित मंगल सब चिंता करे ताको पुरोहित कहती।
ତେଣୁ ମୁଁ ତାର ପୁରୋହିତ, ସିଏ ମୋର ଯଜମାନ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ତାର ହିତ ସାଧନ କରିବି। କହିଛି ନା ସିଏ ଯେ ଅକୁଣ୍ଠିତେ ଯଜ ମାନ ଘେନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନିଅ ମୋ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ସେ ମନବାଞ୍ଛା କରିଛି, ମୁଁ ଯିବିନି ନା। ତେଣୁ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କନୌଜରେ ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି, ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜା ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସଜାସଜି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଯଜ୍ଞଶାଳା, କାଠ ରହିଛି, ଘିଅ ରହିଛି, ଫୁଲ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ପୂଜା ବିଧିରେ ଯାହା ଦରକାର ଯଜ୍ଞ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯାକ ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜା ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଜମାନ ଆସନେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ବସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ବସିଛନ୍ତି, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ? ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ପୁରୋହିତ ଆସନେ ବସିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜା ଯଜମାନ ଆସନେ ବସିଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯଜ୍ଞର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ସହିତ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲୁଛନ୍ତି। କୁହ, ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆହୁତି କାହାକୁ ଦେବା? ନା ଆହୁତି ଦିଅ, ତୁମର ବଂଶ ମୁଁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ବଶିଷ୍ଠ ମାରଣ ଯଜ୍ଞ ପରା ମୁଁ କରୁଛି, ପ୍ରଥମେ ତୁମ ପୁଅକୁ ଆହୁତି ଦିଅ। ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ଧରିଲେ ଶ୍ରୁବ। ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନିଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ନା ବାମଦେବ। କହିଲେ ଓଂ ବାମଦେବାୟ ସ୍ୱାହା, ଓଂ ବାମଦେବାୟ ସ୍ୱାହା, ଓଂ ବାମଦେବାୟ ସ୍ୱାହା। ତିନିଥର ବାମଦେବାୟ ସ୍ୱାହା ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି କହିଛନ୍ତି, ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନିଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ବାମଦେବ। ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡିକିରି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜା କହିଲେ ଗୋଟେ ପୁଅ ତମର ଗଲା ନା? ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅର ପାଇଁ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ନାମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଦେବ। ଓଂ ବିଶ୍ୱଦେବାୟ ସ୍ୱାହା, ଓଂ ବିଶ୍ୱଦେବାୟ ସ୍ୱାହା, ଓଂ ବିଶ୍ୱଦେବାୟ ସ୍ୱାହା କହିବା କ୍ଷଣି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱଦେବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡିକି ଆସି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ପଇଲା। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଦେବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡିକି ଆସିକି ପଇଲା, ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲା। ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା। ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ଆହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜା ଯଜମାନ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଚାହିଁଥିଲେ କିଏ ଇଏ କିଏ? ଇଏ ଦୁଇଟି ପୁଅକୁ ହରେଇକି ତଥାପି ତା ଆଖିରେ ଟିକେ ଲୁହ ନାହିଁ, ମନରେ ଗ୍ଲାନି ନାହିଁ, ଦୁଃଖର ଅବଶୋଚନା ମୁଖମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚଳ ହେଇ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଯଜମାନ ହିତ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। এইভাবে গোটে 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 করি 100 পুত্র নাঁরে আহুতি ଦେଇଦେଲେ। বশিষ্ঠ মহামুনি 100টি পুଅର ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡିକି ଆସିକି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜା କହିଲେ, ଶେଷ ଆହୁତି ଦିଅ ତୁମ ନାଁରେ, ମୁଁ ବଶିଷ୍ଠ ମାରଣ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି, ସବଂଶ ତୁମକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି। ମୋତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିନ, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ। ମୋତେ କହିଲ ରାଜର୍ଷି, ମୁଁ ରାଜಋଷି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇନି। ଶିବର ବି ବ୍ରହ୍ମା ମୋତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲ ନାହିଁ, କଲ୍ୟାଣ କଲ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲ, ମୋତେ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜଣେଇଲ ନାହିଁ। ତୁମ ନାଁରେ ଆହୁତି ଦିଅ। ଓ ବଶିଷ୍ଠ ସ୍ୱାହା। ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ? ତେଣୁ ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ଶ୍ରୁବ ଧରିଛନ୍ତି, ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନି କଲେ, ଓଂ ବଶିଷ୍ଠାୟ ସ୍ୱାହା। ପ୍ରଥମ ବାର ଆହୁତି ଦେଲେ, ଚାହିଁଦେଲେ ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜା ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ, ମନରେ ଥିଲେ ହେଲେ ଗ୍ଲାନି ନାହିଁ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି 100 ପୁତ୍ରକୁ ହରେଇ ସାରିଲେଣି, ଇଏ ଶେଷରେ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବେ ନା? ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦୂରରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଅରୁନ୍ଧତୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ପାଦ ଧରିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୋର କୋଳ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲ, ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭାରୁ ତୁମେ ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭା କରିଦେଲ। ମୋ ଗର୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଛୁଆ ରଖିଲନି, 100 ପୁତ୍ର। କ'ଣ ଯଜମାନ ତୁମେ ହିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛ? ସେ ଯଜମାନ ତୁମେ ଆଜି ହିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲ, ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଆଜି ବଳି ଦେଇଦେଲ, ମୋ କୋଳ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭା ମୁଁ ଥିଲି, ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭା ମୋତେ କରିଦେଲ। ଗୋଟେ ଗୋଟି କୋଟି 100 ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ହରେଇ ସାରିଲିଣି। ଶେଷରେ ଶେଷ ଆଶା ମୋର ତୁମେ, ତୁମ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ଜୀବନ ବିତେଇବି, ଆଉ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆହୁତି ଦେଉଛ। କିଭଳି ଲୋକ ତୁମେ, କେଉଁ ପାଦରେ ତୁମେ ଗଢ଼ା? ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜା ଯଜମାନ ଆସନେ ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ଇଏ, କ'ଣ କରୁଛି? ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି କହିଲେ, ହେ ଅରୁନ୍ଧତୀ କାନ୍ଦିବନି ତୁମେ, ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁରୋହିତ ଆସନେ ବସିଛି, ଯଜମାନ ହିତ ସାଧନ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପୁରୋହିତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।
ये ब्राह्मणर कर्म मु करुची थरुटिए आहुति देले ओं वशिष्ठाय स्वाहा द्वितीय बार श्रुव उठेले श्रुवरे घी धरिकी ओं वशिष्ठाय कहू जाऊँ धरी पकेले विश्वरथ राजा धरी पकेले हेला 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 बोली धरी पकेले हाथ को विश्वरथ राजा हेला हेला क्षमा कर बोती हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण क्या कहवा ब्राह्मण से मुखमासी बाहुराजन्य कृत उरुत देश पद्व्याघुम शूद्र जायत ब्राह्मण छोटिया जिनस नुहे ब्राह्मण छोटिया जिनस नुहे आईपी संत महात्मा माने कही सुंदर भाव कहले अग्नि दग्धा सूर्य दग्धा पुनश्च शाखा पल्लभा ब्रह्म अग्निश्च जो दग्धा न शाखा न पल्लभा। ज्ञानी गुड़ी मंडली यार अर्थ कौन ग्रीष्म ऋतु गछपत्र गुड़िक पोड़ी जाती घास गुड़िक मरी जाती पोड़ी जली जाती किंतु पुनश्च वर्षा ऋतु आसिले वर्षा बिंदु पड़े वर्षा जल पड़े पुणी थे से गुड़िक पल्लवित हो जाती पुणी थे जंगल गुड़िक कौन ना पल्लवित हो जाए गछ गुड़िक पल्लवित हो जाती पुणी घास कौड़ी जाए तेणु से कहले अग्नि दग्धा सूर्य दग्धा पुनश्च शाखा पल्लवा पुणी थे शाखा पल्लव से धारण करते वृक्ष वर्षा ऋतु आसिले किंतु ब्रह्म अग्निश्च जो दग्धा न शाखा न पल्लभा किंतु ब्राह्मणर ध्यान देवे हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धिजन कथा उपरे किंतु महापुरुष कहते ब्राह्मणर क्रोधाग्नि अग्नि रे ब्राह्मणर अभिशाप अग्नि रे जी जली जाए जी पोड़ी हो जाए न शाखा न पल्लभा सी आ शाखा तार धरे नहीं कि पल्लवित से हुए नहीं से पल्लवित हेब ना तेणु सब बड़े ब्राह्मण को सेवा करुथा ब्राह्मण कल्याण करुथा भगवान कृष्ण से कहते सुंदर भाव कौन बोले मोर प्रिय होचन कि नाम सकल प्राणी मध्य सार गोविंद ब्राह्मण जाति प्रिय मोर गोविंद 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 पदु गलुचे मकरंद गोविंद सकल प्राणी मध्य सार ब्राह्मण जाति प्रिय मोर तेणु ब्राह्मण कौन ये ज्ञानी गुणी मंडल शुद्धि जानी वशिष्ठ महामुनि वशिष्ठाय स्वाहा जो कहते धरी पकेले हाथ को विश्वरथ राजा पाद तले पड़ी गले कहले क्षमा कर मु बड़ अपराध कर मोर अपराध क्षमणीय नुह मु बड़ अपराध कर हे ब्रह्मर्षि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ प्रकृत ब्राह्मण कौन मु देखिली अविचलित भाव आपण आहुति दे चली मुखमंडल 100 कोटी पुत्र विनाश हो गला तथापि मुखमंडल रे दुखर अवशोचना नहीं दुखर लेश मात्र मु देखा पाऊना प्रफुल्लित मनरे तुम्हें मंत्र उच्चारण करुच स्थित प्रज्ञ भाव में मंत्र पाठ वेदध्वनि करुच हे ब्राह्मण श्रेष्ठ निजर आहुति निजको आहुति देला बेले मध्य तुम्हें निश्चल भाव में मंत्र ध्वनि करुच श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हें ब्राह्मण कौन आज बुझिली कहीं तुम्हें मते ब्राह्मण बोली कहीना कहीं आशीर्वाद कल प्रति नमस्कार जनइल ना ब्राह्मण होगा ये सहज कथा नुहे आज ये ब्राह्मण तार स्वरूप को भाया ब्राह्मण किए मुझे जानी पाद तले पड़गली वशिष्ठ महामुनि कोल करने उठ उठ हे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कोल करने उठ उठ हे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ब्राह्मण ब्रह्मर्षि बोली कहले आगुरु राजर्षि बोली कहते किंतु जितेबाला विश्वरथ राजा पाद तले पड़गले जजमान पुरोहितर पाद तले पड़गले मत अपराध मोर क्षमणीय नुह मत क्षमा कर दियंतु उठ हे ब्राह्मण कोल करदे उठ हे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ब्राह्मण बोली से कहीकि संबोधन कली तेणु महापुरुष माने कहते ब्राह्मण की आ सब बेले शास्त्र प्रमाण दियंती सुखांते दुखिता गाव दुखांते पुत्र पंडिता
ମାନନ୍ତେ କଳା ଭାର୍ଯ୍ୟା କୁଳାନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରିପୁ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କେବେ କରିବେ ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ କେବେ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ କରିବେ ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ କେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି କୁଳାନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରିପୁ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ଶତ୍ରୁ ଆପଣ କାହାକୁ କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ଯଦି ଶତ୍ରୁ କଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି କୁଳନାଶ ହେଇଯାଏ, ବଂଶନାଶ ହେଇଯାଏ। ନ ଶାଖା ନ ପଲ୍ଲବା, ଶାଖା ପଲ୍ଲବୀ ଭିତରେ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଏଭଳି ଉଦାହରଣ ରହିଛି ପୁରାଣରେ, ଭାଗବତରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଋଷି ମୁନିମାନେ ନାରଦ ଆଉ କି ଦୁର୍ବାସା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ, ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की कि सांबको नारी वेश करी उतरे लौह पात्र भरी से उदरे लौह पात्र भरी उदरे लौह पात्र भरी। यानी गुणीमंडली शुद्धि जानी ध्यान देवी ए कथा उपरे 5 जनकर आपण निंदा केबेले करिवे नाही। शास्त्र कहंती 5 जनकर निंदा केबेले करिवे नाही। कार कार शास्त्र प्रमाण दैछन ए कथा उपरे जे महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे। महाप्रसादर केबेले निंदा आपण करिवे नाही। शास्त्र प्रमाण देले महाप्रसाद प्रसादर आपण केबेले निंदा करंद नाही। निंदा कले नरकरे आत्मा पड़ियो करिगला परे। तापरे माता पितार निंदा केबे हेले करिवे नाही। सी आपणकर भरण ठीक से आपण को पाली थांतु बा न पाली थांतु बा ठीक से पोषी थांतु न पोषी थांतु बा पाठ पढ़िया पई तांका पाखरे संबल थाउ न थाउ सी आपण को पढ़ी न पढ़ी थांतु से जोगु हो कि आपण को पिंधिया को टिके भले कि न देई थाई पारंती पिला दिने कि आपण को भल पाठ दिए कर पढ़ी न पाई थाई पारंती तांका पाखरे संबल नथिबो कि आपण को खाइया को गंडाई भले कि न देई थाई पारंतु दिन को 3 वक्त किंतु जहाँ भी हेले सी तो जन्म देइछन्ते ना हमको ये संसार को आनी सृष्टि की आनी। तेणु हे ज्ञानी गोड़ी मंडली महापुरुष अच्युतानंद से कहते माता पिता को जेबे न देवे पानी कली जुगरे आप देखिए कहले माता पिता को जे न देवे पानी 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 माँ को बोली बेजा डायणी माँ को बोली बेजा डायणी। अच्युतानंद महापुरुष बालिकार लिखिते कली जुगर पुओ माने माता पिता को पानी ठीक से मरीगला परी प्रत्येक वर्ष कौन श्राद्ध तर्पण कर आम जो करुचे श्रद्धार श्राद्ध दवाई इच्छा करते ना। पितृमातृ श्राद्ध बुड़ब संसार मला प्राणी कहीं खाए ये भंडी खाइबा को ब्राह्मण जातिटा शास्त्र गढ़ी प्राय लोक मैंने कहे ये शास्त्र गढ़ी भंडी खाइया बोधे माने कहे कथा किंतु ना श्रद्धार श्राद्ध श्रद्धा प्रति थे आम श्राद्ध प्रति वर्ष करवा उद्देश्य माता पिता उद्देश्य किंतु अच्युतानंद चेतना देले मालिकारे रामचंद्र रे कलिजुगरे तबले आसीबो शेषार्ध देखिब माता पिता को जे न देवे पानी पुओ माने माता को बोलिबे जाजा डायणी माता को डाहाणी बोली पुओ माने कहिया को मध्य पछेइबे नाही। किंतु सेहिति में शास्त्र कहंती आंको निंदा केबेले करिबा अनुचित कले नरकरे आत्मा पड़िबो मरिगला परे 5 जन को निंदा करिबेनी ता भितर माता पिता होचने द्वितीय। प्रथमे महाप्रसाद निंदा करिबे नाही द्वितीय माता पिता निंदा करिबे नाही तृतीय कहार ना ब्राह्मण निंदा केबेले करिबे नाही। सब बळे ब्राह्मण सेवा करुथिबो ब्राह्मण सेवा करुथिबो तांका पाद धोइकी आशीर्वाद नउथिबो रे कली जुगर बडिस उद्धार पाइयाको जदि चाहुच आ ब्राह्मण की आमे मध्य कहिचु ब्राह्मण की आउ ब्राह्मणर निंदा करिबो नाही प्रभु नामर निंदा करिबो नाही। चतुर्थ हला प्रभु नाम निंदा करिबो नाही। पंचम हेला साधु संत वैष्णवकर निंदा करिवे नाही। ये 5 जनकर निंदा केबेले आपण करिवे नाही। तेणु ब्राह्मणर निंदा कले कौन फल हुई अपमान कले कौन फल हुई। ए ज्ञानी गुणी मंडली सुधीजने भगवान केते पत्नी थिले ना 32,108 भगवान कृष्णकर पत्नी 32,108 विवाह करते भगवान कृष्ण। दशरथ विवाह करते 750 तांकर राणी थिले। सेई बेली रघु विवाह करते 1000 तांकर संतान थिले ए विवाह करते पत्नी थिले। तेणु भगवान कृष्णଙ୍କର अनेक संतान कौन कले ना
ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ଖେଳୁଥିଲେ ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶ କରି ଉଦରେ ଲୌହ ପାତ୍ର ଭରିକିରି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଶାମ୍ବକୁ ପିନ୍ଧେଇକିରି ଦୁର୍ବାସା ମହାମୁନି ନାରଦ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଋଷିମୁନିମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ହେ ବାବାଜୀ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲ? ତୁମେ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ କୁଆଡ଼େ? ତୁମେ ସାଧୁସନ୍ଥ, ତୁମେ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ କୁଆଡ଼େ? ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ତିନି କାଳକୁ ତୁମେ ଜାଣିପାର ଏବଂ ସବୁଯାକ ତୁମେ ଯୋଗ ବଳରେ ଜାଣିପାର। ଟିକେ କୁହ 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 ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀଟି ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନକୁ ଧାରଣ କରିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲାଣି। କୁହ ତ ହେ ବାବାଜୀ ମାନେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ବାବାଜୀ ସନ୍ଥ ସାଧୁ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ତାହେଲେ କୁହ ଇଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି, ଇଏ ସନ୍ତାନ କେବେ ପ୍ରସବ କରିବ କି? ଇଏ କେବେ ଗର୍ଭରେ ପୁଅ ଅଛି ନା ଝିଅ ଅଛି ଟିକେ କୁହ, କେବେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବ? ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ କିଏ? ଦୁର୍ବାସା ମହାମୁନି। ଇଏ କାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର? ଅତ୍ରି ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କି ନା ଦୁର୍ବାସା ମହାମୁନି। ଅତ୍ରି ଅନୁସୂୟା, ଅତ୍ରି ଅନୁସୂୟା ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଦୁର୍ବାସା କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? ଅତ୍ରି ଅନୁସୂୟା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଅତ୍ରି ଥରେ ଅନୁସୂୟାଙ୍କୁ କେତେ ନା 108 ଘଣ୍ଟାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅନୁସୂୟା ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ୍ରାହିମା ଧରଣୀକି ଯେତେବେଳେ ଡାକ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ରେତସ୍ଖଳନ ହେଇଗଲା, ଗଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ିଲା ତ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ବାସା ମହାମୁନି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଯମକୁ 3 ଥର ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଯମରାଜକୁ ଦୁର୍ବାସା 3 ଥର ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା ମହାମୁନି। ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ବାସା ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅଭିଶାପ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, କ'ଣ କହିଲେ? ଆଜ ଏ ଗର୍ଭ ପ୍ରସବିବରେ ଉଦ୍ଧବ ସବୁ ସକଳେ ନାଶ ଜୀବରେ ଉଦ୍ଧବ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦରେ ଗୋବିନ୍ଦ। କହିଲେ ଆଜି ଏ ଗର୍ଭ ପ୍ରସବିବ, ସବୁ ସକଳେ ନାଶ ଦିବ, ତୁମେ ସକଳେ ସବୁ ଯାକ ମରିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ କଥା କେମିତି ଯଦୁବଂଶ ନାଶ ହେଇଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ବଂଶ ନାଶ ହେଇଗଲା। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଣିକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ରାଧେ ରାଧେ ଜପା କରୋ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରସ ପିୟା କରୋ। ରାଧେ ରାଧେ ଜପା କରୋ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରସ ପିୟା କରୋ। ରାଧେ ରାଧେ ଜପା କରୋ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରସ ପିୟା କରୋ। ରାଧେ ରାଧେ ଜପା କରୋ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରସ ପିୟା କରୋ। ରାଧେ 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 ଜପା କରୋ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରସ ପିୟା କରୋ। ରାଧେ ରାଧେ ଜପା କରୋ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରସ ପିୟା କରୋ। ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରିଓମ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।